I pozdravljam dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu dva karaktera iz GX serijala, a to su Tori i Jinzo. Ova dva karaktera radim zajedno zato što su se oni zajedno i pojavili u jednoj epizodi. Imalo mi je smisla da odradim epizodu gdje ću oba špila i oba karaktera da pokažem u jednoj epizodi. Da krenemo sa Torijem. On je obelisklavi student u akademiji, dok je slušao nastavu kod profesora Bannera o toj nekoj paranormalnoj aktivnosti ili šta već. On je čuo teoriju da može da pozove Duel Monster Spirits i da ih pozove u stvarni svet. Tako da je on sa dva još drugara probao da oživi Jinza. I preko nekao oluja borda ili kako se već to kaže na naški, odnosno Destiny borda u Yu-Gi-Oh! Oni su probali da pozovu Jinza i posle nekoliko neuspješnih pokušaja oni su konačno uspjeli, ali Jinzo je od njih tražio tri. Tri čega? Tražio je 3 duše. Oni su mislili 3 karte, ali zapravo je Jinzo tražio 3 duše, odnosno ta 3 dečka koja su htjela da ga pozovu. Onda je Jinzo preuzeo duše 2 dečka i Tori je ostao jedina duša koju on treba da preuzme. Tori je onda bežao od Jinza i našao utočište kod Jadena i družine. Tu dolazi Jinzo, Jinzo ga kidnapuje, odnosno pokušava da mu oduzme dušu. Tu Jaden daje ideju Jinzu, hej, ostavi njih, uzmi mene, ali ako me pobediš u duelu. I Jinzo to prihvata i imaju duel. Tu je naravno Jaden pobedio i spasuje svu trojicu. I na samom kraju duela ima jedna scena gdje Jinzo pokušava sa Call of the Haunted da se pozove nazad u svet, a Jaden mu dari Solemn Judgment. Nekako mi to ima neku paralelu kao da je Jaden u tom trenutku isterao đavola iz Torija, odnosno Jinza iz Torija. Baš onako cool scena. Što se tiče njihovih špilova, mogu da se naprave u speed duelu. Tori naravno nije imao svoj špil, zapravo nije igrao nijedan duel. Dok Jinzo imamo neke karte koje je on igrao i imamo neku ideju kakav njegov špil može da bude. Tako da, hajde da vam pokažem šta sam je to spremio za obojicu. Pa da krenemo sa ova dva špila, ali koji prvo, šta vi mislite? 1, 2, 1, 2, a? Ajde, Jinzo je zapravo imao svoj špil i sve to. Mislim da vas više zanima Tori, pošto njegov špil trenutno ne postoji. Pa ajde da vidimo šta sam ja to za Torija spremio. Ajde, on je prvi karakter koji se pojavio u epizodi. Tako da, Tori skill, imamo 3 skilla za njega. Tori, at the start of the duel, flip this card over. Flipujemo i kaže Fiend Farewell. Tori skill, once per turn, during either player's turn, when one of your Fiend monsters is destroyed by battle, you can select one Fiend monster from your deck and send it to the graveyard. Negate its effects that activate from graveyard. You can use this skill 2 times per duel. Ovo je skill koji je potreban na ovom špilu kako bi što pre bacio Fiendove na groblje da bi pozvao Dark Necrofear. Da, ovaj špil ćete vidjeti i bazira se dosta na Bakurinom špilu. Ipak sam njega napravio da liči na Bakuru i da je on, da kažemo, karakter koji voli paranormalno i nije onako demonski nastrojen kao Bakura, ali voli, da kažem, tu tematiku Bakure. I da, eto, napravio sam mu neki sličan špil, vidjet ćete, dosta je slabiji, ali opet ima tu neku sličnost. Ajmo sljedeću kartu, sad ne znam ni gdje da stavimo. Sljedeći skill, Tori, flip this card over when you activate this skill. Hop. Sounds of Darkness. Tori skill, once per turn during your main phase, you can send one Destiny board and 4 Spirit Message cards with different names from your hand and or deck to the graveyard. Then activate this skill. Add one Jinzo monster from your deck or graveyard to your hand
And if you control only one monster, you can send it to the graveyard to special summon one Jinzo from your hand. You cannot normal summon after you use this skill until end of this turn. Your deck must contain at least 25 cards at the start of the duel to use this skill. Ovaj skill je meni toliko cool da predstavlja nešto što se desilo u animeu, bukvalno. On je koristio Destiny board da pozove Jinza, zar ne? Tako da Destiny board karte bacimo iz špila iz ruke na groblje i iz špila dodamo u ruku Jinza. I u tom trenutku možemo, ako kontrolišemo nekog fiend monstera ili samo monstera, ili tako? Da, ako kontrolišemo jednog monstera, možemo da ga pošaljemo na groblje da special summonujemo Jinza, što je veoma cool. I onda bukvalno imamo neki, kao da kažem, special summon Jinza kroz Destiny board. Stvarno mi se super poklopila ova ideja sa skillom i sa anime logikom. Tako da, mnogo mi se sviđa ovaj skill. Tako da da, to je to drugi skill. I treći skill za Torija. Flip this card over when you activate this skill. Talk to the beyond. Tori skill. Once per turn during your opponent's end phase, you can activate one of these skills. Banish one Destiny board or Spirit message card from your deck. Drugi skill. Shuffle two cards from your hand to the deck, then draw one card. Apply the following skills. You cannot play more than one spell or trap card per either player's turn. If you have one Destiny board and 4 Spirit message card with different names in your banishment that were banished by this skill, you win the duel. Ovako. Rekao sam da on koristi, znači, Destiny board fazon. Kako sam je to uspio da napravim ovde, a da ne bude isto kao što Bakura ima skill, pa jednostavno kroz ovaj skill mi banišemo, znači, po jednu tu kartu, svaki potez na end phase-u protivnika i tako iz špila naravno, i tako kao da skupljamo slovca jedno po jedno kao na terenu. Pošto u speed duelu možemo samo 3 zone da koristimo i onda eto, to je neki limit koji limitira Destiny board u speed duel formatu. Za Bakuru su napravili jedan zanimljiv špil koji poziva ta slovca na monster zone, a ja sam ovde uradio nešto totalno drugačije gde ti banišeš te karte. Međutim, šta je fora? Ti špila banišeš, ovaj drugi deo skilla gde shuffluješ dve karte, to je ako brikuješ i dobiješ Destiny board karte u ruci, tebi onda ovaj skill pomaže da to vratiš u špil, da uvučeš nešto novo. Tako da, eto, dao sam opciju da se povadiš. I da, ako su sva slovca banišovana kroz ovaj skill, super, vinovo si duel. Tako da, to je to. Ima ovaj, da kažem, nerf gde možeš samo po jednu spell ili trap kartu da igraš, ajde da kažemo to da je to deo toga da ti kad igraš Destiny board, final, ti zapravo gubiš mesta za spell i trap karte, tako da jednostavno, da, morao sam nekako da ga malo limitiram. Pa i da vidimo taj špil koji sam ja sastavio za Torija, pa kao što sam rekao, F, I, N, A i L, tu su slovca za njega. Final. Mnogo je cool, final. Bože. Ovo mu je jedna od strategija koju koristi. Ajde da vidimo ostatak špila. Dao sam mu That Witch Feeds on Life, neki normalac Fiend Monster. Imao sam 2 kopije i ubacio sam ovde. The Gross Ghost of Felled Dreams, jedan još normalac. Whiptail Crow, još jedan normalac. Znači ništa specijalno, samo da su Fiend Monsteri i eto, jednostavni. Theban Nightmare, zanimljiv monster, može da bude... Šta su upali blic odjednom, what the fuck? Ko ti je rekao da se pališ? What the fuck? Brate, bukvalno
What the fuck, brate, zbog finala se ubacio Blitz sam od sebe se uključio, what the fuck. Poludio mi telefon. Ok, ajde se vratim. Theban Nightmare, veoma moćan monster može da bude u trenutku, duplira mu se atak, tako da može dobro da ga izvuče, tako da je ono cool. Ništa specijalno, tako da sam njega ubacio. Doom Dog, cool monster koji nam searchuje Dark Necrofear. Winged Minion, još jedan fiend monster, ništa specijalno, kao što vidite nema neke jake fiendove, eto ovaj Nightmare možda bude jak i to je to. Dao sam mu jednog Jinzo Returnera i jednog Jinza koji je STP 7, znači on je iz Tournament Packa broj 7 i mnogo je cool što svička ovako lepo, super rare. Tako da dao sam njemu tu kopiju zato što je on pozvao pravog Jinza, pa pravi Jinzo svetli. Tako da nije mu baš pure fiend deck, a to kad je već pozivao Jinza da možda ga igra. Dark Ruler Hades i Helpoemer, dva monstera dodatno koje sam mu dao. Iskreno Helpoemera bi izbacio i dao bi nekom drugom karakteru, jer zauzima dosta mesta ovdje iskreno. Opet je monster za tribute, ima i Jinza i Dark Ruler Hadesa i imamo Dark Necrofear koja je Prismatic Secret Rare. Tako da ima dosta monstera, da kažemo, jakih za žrtvu ili za specijalno pozivanje, tako da možda njega tačno izbacim i ubacim neki drugi špil gde je više potreban. Ali da, zanimljivi monsteri realno. Što se tiče spell karti, dao sam mu Dark Spirit Mastery da bi mogli da dodamo Dark Necrofear i ima dodatno da možemo da dodamo u ruku neke od Destiny board karata, tako da zanimljiva karta, cool. Spiritualism, cool, znači to je sad sve ta neka tematika demonska i prizivanje spirita i ostalo. Foolish Burial, pomoć da pozovemo Dark Necrofear, Allure of Darkness, neki draw power, White Elephant's Gift, cool stvar da pošaljemo jednog normalca koji je fiend na groblje, još vučemo karte. Evo Sword of Dark Destruction, ništa specijalno, eto pojačavaju mi i Dark Monster za 400, neki lagani equip spell. Imamo Sentence of Doom kartu koja realno mi ne treba u ovom špilu, nego eto kad je već postojeće u speed duelu, što da mu ne dam, a imam više. Unending Nightmare, eto neka tematika, i Forceful Checkpoint, neki defense. Tako da, to bi bio moj Tori špil koji sam mu napravio. Final! Od side decka za Torija, to je ova strana ovde, znači ovo gledamo. Ja sam mu dao Jinzo Lorda da se nađe, šta znam, može da se iskoristi. Imam čak 3 viška amplifiera koje sam ostavio tu u side decku, kao i Psychic, kako se zove, Shockwave. Tako da, eto, imamo neki support za Jinza tu, koji mi je višak i onda sam, eto, dao tu, neka stoji, neka čuči. Što se tiče dalje spell karti, imamo Veil of Darkness, zanimljiva kartica. Imamo Faustian Bargain, eto tematika. I Double Snare. Double Snare sam dao Toriju. U fazonu, ok, Tori je bio neki lik koji ga je Jinzo opsedo i da bi izbegao opsedu Jinza, dao sam ovu kartu koja, da kažem, negates, znači target one face-up card on the field that has an effect that negates trap effects, destroy it. S ovom kartom on uništava Jinza, tako da zanimljiva fora, realno, da se spasio Jinza jednom zauvek. Dao sam mu Dark Spirit Mastery, dao sam mu još 2 ove kopije Sentence of Doom i to je to. Ja ovdje imam da prikažem još jednog Jinza koji je ultra rare, koji još nije otpakovan. Možda sam ga i pokazivao i pre, a sad ću ga uporedim sa ovim
Super Rare Jeansom koji je iz Tournament Packa, a ovaj je iz, ja i ne mogu da se setim, nekog specijalnog pakovanja, sad sam zaboravio tačno od čega je, ono dakle sam dobio, vidiš, on ima ovaj kod OPTP i on je sličan kao i drugi Jinzo, samo što je, eto, dobio se ovako u specijalnom packu i nije još otvoren i super limited edition fazon i on stoji tu da nadgleda ovog drugog džinza, ovaj nadgleda sve. Uglavnom to je to. Htio sam tu da ga izložim, pošto ga još neću otvarati i da ga koristim u špilovima. Ništa, to je to. To je Tori. Da ga okrenemo ovako. Sada ćemo preći na Jinzo špil i njegove skillove. Pa ajmo prvo ovo. Jinzo. At the start of the duel, flip this card over. Machine Menace. Jinzo. Machine Menace. To je, ja mislim, naziv od njegovog retraina. Baš bukvalno se zove tako nešto. Machine Menace, Jinzo ili obrnuto. Jinzo skill. Once per duel during either player's turn, if a continuous trap card is in your opponent's spell and trap card zone, you can special summon one Jinzo monster from your hand. Once per turn during your end phase, if you control Jinzo, you can tribute one other face-up monster you control and inflict damage to your opponent's life points equal to half of original attack of tributed monster. Efekat, ovaj drugi donji deo efekta je praktično ektoplazmer spell karta koju je Jinzo igrao protiv Jadena. Tako da mi je to top stvar, eto malo sam nešto uradio što je on igrao iz duela. I ovaj gornji deo mislim da je efekat baš Machine Menace-a, ne mogu sad tačno se setim. Tako da iskombinovao sam njegov retrain i nešto što je on uradio u animeu. Tako da Machine Menace, baš je cool stvar. Nastavit ćemo ove godine. Sljedeći skill, Jinzo, flip this card over when you activate this skill. Psycho Shocker. Šta kažete na art, a? Jinzo, bam! Veoma sasvim cool. Veoma sasvim cool. Jinzo skill, once per duel during your main phase, you can add one amplifier from your deck or graveyard to your hand. Then return one card from your hand to the bottom of the deck. Apply the following skill. Amplifier can be equipped to any Jinzo monster. Also, monster equipped with amplifier gain best attack for each Jinzo monster in graveyards and field. Ok, nije neki wow špil, ovaj skill, zato što, eto, baš je onako basic. Cool je što dodaje nam amplifiera u ruku, čak iz groblja ili iz špila, i pošto je apply the following skill, to će biti konstantno aktivno i bukvalno amplifier možemo da ekvipujemo i na Jinzo Lorda i na Jinza, a i na onog Jinzo Returnera. I pošto Jinzo Returner može direktno da napada, bit će ojačan sa amplifierom, tako da praktično neće da bude brick samo za Jinza, taj amplifier, nego će nešto još dodatno da radi, što je sasvim cool. Tako da, Psycho Shocker je slabiji špil, ovaj skill, ali ima funkciju. Jinzo, at the start of the duel, flip this card over. Psychic Wave! Jinzo skill, once per turn during your main phase, while you control attack position Jinzo Returner, you can send one Jinzo from your hand or deck to the graveyard. Then inflict damage to your opponent equal to the attack of a face-up Jinzo Returner you control. Tako da ovo mu dođe baš bukvalno Psychic Wave karta koja baš to radi i ja sam prekopirao tu kartu i pretvorio ju u skill. I mnogo mi se sviđa. Ako se igra double up metoda, mi ako igramo Psycho Shockera i Psychic Wave,
mi imamo dodatno ojačanog ovog Jinzo Returnera i konstantno će se ojačavati i može da direktno napada i dealovaće damage, tako da mnogo bolesno može da bude. Tako da to je to što se tiče njegovog trećeg skilla. Da vidimo špil koji sam pripremio za Jinza. Prvi monster je Gilgard. Jedan Fiend, normalac, 1800 bitter, veoma sasvim cool. Odmah sljedeća karta je Jinzo Lord, upgradeovana verzija znači Jinza i imamo 3 Jinza. Znači ovaj špil je više povezan na Jinza kako će Jinzo samog sebe da pozove, pošto to je i pozvao, sam je sebe pozvao na teren. Onda imamo 3 Jinzo Returnera da bi pozivali Jinza sa groblja i to je to. Ovaj monster onako liči na Fienda i sve to, ne znam što je on Water i Aqua, baš je onako random, ali ima suprotan efekt od Jinza, gde on može da se žrtvuje i da negira negate activation, negira spell kartu, tako da u ovom špilu imamo nešto što negira trap karte i spell karte, što je meni baš zanimljivo. I tematski jeste cool, zato što Jinzo je koristio baš Fiend deck. Imamo Spirit Reapera, on je pozvan nekog sličnog monstera, čini mi se da je Emissary of Darkness ili tako nešto. Zaboravio sam koji je monster, ali nešto što liči na njega, a i super mi je Spirit Reaper da bude Defender, da bude i posle i žrtva za Jinza. Tako da super. Dark Geroid, veoma Fiend looking monster. Sangan, da srčuje malog Jinza, Jinzo Returnera, sasvim ok. Zombina, još jedan monster koji može da nam pozove tako da neke level 4 lore monster sa groblja, tako da čak može i Spirit Reapera i Dark Geroida koji opet dobija taj efekt kad se pozove, zato što kad se if this card is summoned, tako da cool. Ima tu dobrih stvari, targeta. I Prometheus King of the Shadows, još jedan onako lagani findić koji se boostuje sa Dark monsterima na groblju. To su monsteri, otprilike da kažemo Polo je znači taj neki Jinzo support, Polo je neki Fiend, Demon, Zombie i ostalo šta već, tako da sasvim ok. Što se tiče supporta za Jinza imamo Cyber Energy Shock 1, imamo Amplifiera 2 komada, imamo ovu kartu koja dosta liči na Amplifiera, znači Disposable Linear Device, baš cool stvar, tako da i to sam mu dodao u špil. Premature Burial, jedna karta koja bi nam dobro došla u špilu da pozovemo Jinza sa groblja, baš onako cool. Spiritualism, mislim tematika njegova. Dark Eruption, target one dark monster with 1500 or less attack in your graveyard, add it to your hand. Bukvalno tih monstera ima ko hoćemo, znači pola špila bukvalno, imamo i njega, i njega, i dobro nije, i njega, znači veoma dosta targeta ima. Axe of Despair, Foolish Burial, da pošaljemo Jinza na groblje kako bi ga Jinzo Returner vratio i tako. Što se tiče trap karti ne mogu da ubacujem mnogo, zato imamo Psychic Shockwave koja je support za Jinza i jedan Nightmare Wheel, eto da se nađe. Tako da dve su sasvim ok, zato što je Jinzo tu, Jinzo će sam sebe da sprečava, jedino ako ne odigramo Amplifier koji će to da spreči. Tako da za sad samo dve trap karte. Što se tiče Jinzovog side deka, njegov side deck je ova strana ovde i šta sam je njemu tu dodao, ajde da vidimo, to su dva Jinzo Lorda, pošto već jednog ima u špilu, dva su mu tu u side decku, imamo još jedan Amplifier tu da se nađe, Cyber Energy Shock, dve kopije sam mu ostavio još da ima, Cosmo, kako se zove, Channeling, ovo je ipak Esparobina karta, mislim barem je on na artu. Ne znam koliko bi mogla da se koristi u ovom špilu, ali svakako neki support za Jinza, tako da je tu. Imamo još supporta za Jinza, to je još ovih Psychic Shockwave-ova. E sad, imamo ovde neke još zezancije, to je
Bogenijem. On je tu zato što liči na Finda, a zapravo je mašina i nekako mi je cool da on bude tu. Ima tu neku burn strategiju, Jinzo špil, tako da ovaj bi mogao da ide u njegov špil. Ovaj Thousand Eyes Idol je tu samo zbog toga što je on ovu kartu dodao u ruku. Nije ništa odradio sa njom, čini mi se, u duelu. Ne znam zašto on ima ovo. Možemo možda da kažemo da on ima Relinquishta u špilu, nisam siguran, ali nisam htio uopšte da ulazim u detalje toga. Moguće da ima Relinquishta, ali ostavio sam ga tu da se nađe, možda mu ubacim nekad u špil ona karta Switch, kako se zove, Switch Control, ili kako već, gde mogu da pozovem Thousand Eyes idola i da ga dam protivniku, a protivnik mi da neku njegovu kartu. Tako da može nešto tako. Imamo jednu Dark Necrofear, komonku. Imamo Sentence of Doom. Imamo jedan Night Beam. I imamo za Jinza isto ovaj Final. Stavio sam mu tu da se nađe. Ako nekad budem menio neki Jinzo špil, da mu napravim nešto sa Destiny boardom, možda i on možda nekako da koristi u fazonu, da smislim neki način kako bi on to mogao da odigra. Tako da to su dva karaktera. Ja im nisam, kao što vidite, pravio onaj zajednički tag team špil. Možda sam mogao jedan takav da im napravim, jer ipak Jinzo bio kontrolisao Torija, ali rešio sam kao da ne, nema veze, nije mi toliko zapelo da njih dvojica igraju tak duel, ali da, to je to. Tako da udarite neki like, subscribe, share, komentar obavezno, komentare obožavam da vidim, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi, tako da lupite komentar obavezno, nešto vezano za epizodu bilo bi zanimljivo i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajde, čao. Ćao.